हे भले ही जानी तो यार भल जगह तू भितरू चल भल जगह नहीं देखिबू ଭୂତ ଭୂତ ବାହାରିବ ନାଇଁ ତ ହେ ବେବି ଚାପଟା ଆଇଛୁ ମାନେ ମତ ପିଇକି ଯା ଭୂତ କଣ अबे मदटा सरू भूत किए जना पड़िबो। ହଁ ଚାଲ ଆସ ଆସ ଚାଲ ठीक अछि ए सेठी उठी ठिया आइछि भाई ओ भाई सेठी भल जगह अछि त ए कोई तो सुन नहीं अबे पहले पर सुबह जाउनी कि तते आस आस तुम आस के ना तुम ଚାଲ 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 की कहू हम ଆଇ ଲାଗो ଡରୁ ନାହିଁ ଡରୁ ଚାପଟା ଖାଇଛୁ ବେବି ଢୋକେ ତ କାଇଁ ଡରୁଛୁ ଗାଣ୍ଡି ବାଟି ଧୁଆଁ ଗଲା ତ ଡରେ ଛାଡିବ ନାଇଁ ନା अरे हे सब तो हैला अबे चखना मन नहीं कब चखना जाने हां हां ठीक कथा दोनों गोल्टे चखना तो नहीं हो तू जा नहीं के तू जाना जा गली गली तू जानी आसु ହଁ ଗଲ 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 ନେଇ ଆସିବାଲୁ कोन मु कहली बेले मु जिबे आनी बिकी गल नहीं के आसु ଅଧା ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଗଲାଣି ସେମାନେ ଡରେଇକି ତୁ ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ କଣ ଟୋଟାଲି ଫଟେଇ ଦେବୁ ନା କଣ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ତୁ ଯା देखु ढोक नहीं जी जा नहीं जा हां दी रह चाकाटा नहीं आसु कहीं बावला आसु एते समय लानी कुआड जाई जा जाओ खोज के आसीबो ये जो तू आजीबो राइट राइट मु जिबी जा नहीं जा ଏଇଟା ଅନେଇଲ ମୁଁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିପି ଗଲା ହବନି ସଳା କଥା ଶିଖିବି ଏତେବେଳୁ ଗଲାଣି ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ପିରିୟଡ଼ଟା ଗରମ ହେଇଯିବ ଦେଖିକି ରେ ମୁଁ ତତେ ଡରେଇଥିଲି ବା ତୁ ମତେ ଡରେଇବୁ ନା ସଳକୁ ଭାଡୁ ଭାଡୁ ସେଠି ରହ ଲାଇଟଟା ମାରେ କେମିତିଆ ଜାଗା ଓହୋ ଏ ଗଛ କଡେଇ ଲୁଚିଛୁ ନା ବିକି ଆମେ ସେଠି ବସିଥିଲୁ ଚାଖଣା ପାଇଁ ତୁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ବସିବୁ ଚାଖଣା ଖା ବିକି ବିକି अबे हे एपन तो जीटा को एपन तो आसेउ नांदी से तो जाइछन्ती आसंतु मु जाउछि एको करके आसी हैं हो जा अबे ये तीन जन गले कोड़े गले नाकी गले कि कल देखिबू र मु जीवी आनंद आनंद आनंद
ସେଠି ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଭାଇ, ଓ ଭାଇ, ସେଠି ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ତ?